uko Rafa, mponyaji wa magonjwa yetu, uko Jehova Nisi, bendera ambayo saa hizi tunashimamisha katika ibada hii na kusema uwezo katawala. Bwana, utawale ibada hii mfalme, namuna jinsi tumeona uwepo wako katika hatua ya kwanza. Tunataka tena tuone Mungu utawala wa Roho Mtakatifu kati yetu, ukigusa mioyo yetu, ukigusa hisia zetu, ukigusa hata mili yetu, isikie kwamba inakuwa katika uwepo wako asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya wote walio hapa na wale watakao tusikiliza nyuma. Bwana, ubariki neno lako, ubariki maandiko yote tunayoyasoma, ubariki tafsiri zote tunazozileta katika maandiko yako. Neno lako ni uzima na linatoa uzima. Utubarikie neno hili katika jina la Yesu Kristo, amen. Tukae. Kamata Biblia yako, nasoma pamoja nami kitabu ya Mathayo sura yake ni ya 17. Tunaanza kwa andiko la 15 mpaka 18, hasa andiko ambalo tunapiga kistari juu yake ni lile la 17. Kwa wale wanaokuwa na Biblia na kwa wale wanaokuwa na akili ya kushika maandiko kwa kusikiliza, mtaweza kufuata usomi. Nitaanza kwa 14. Na wakati walipofikia makutano, mtu mmoja alikuja kwake, akapiga magoti mbele yake akisema, Bwana, urehemu mwana wangu, kwa kuwa ana kifafa na anateswa sana, kwani mara nyingi anaanguka katika moto na mara nyingi ndani ya maji. Na nimemleta kwa wanafunzi wako, nao hawakuweza kumponyesha. Yesu akajibu akasema, kizazi kisichoamini na kikaidi, nitakaa nanyi hata wakati gani? Hata wakati gani? Nitachukuliana nanyi hata wakati gani? Tusome sote pamoja lile neno la mwisho, mlete hapa kwangu. Tena turejee, mumlete hapa kwangu. 18 kwa kuendelea. Yesu akahamakia pepo, akatoka ndani yake, yule kijana akapona tangu saa ile. Tushangilie neno la Bwana. Somo yetu ya asubuhi ya leo inakuwa na kichwa inayosema kinachoshindikana kilete kwa Yesu. Mtu anayeshindikana mlete kwa Yesu. Chochote ambacho kilishindikana fasi nyingine kilete kwa nani? Kwa Yesu. Maana tunasikia katika maandiko haya Yesu akisema mumlete kwangu, mumlete kwangu. Katika somo yetu tunataka kila muamini kuleta watu ambao wanashindikana katika mawazo yake, aseme mtu anayeshindikana inahitaji tena nimupeleke wapi? Yesu anatuambia mumulete kwangu. Amen. Katika somo hii nitatumia lugha sana ya Injili, sitatumia lugha ya maombi ama lugha ya mafundisho, lakini katika maandiko haya hata kiinjili yataweza kutubariki. Tunataka kila muamini na kila msikilizaji wetu kukujua yale ambayo tunapata wakati tunapoleta kitu kwa Yesu, wakati tunapoleta mtu kwa Yesu. Kwake tutapata nini? Inasema lengo ya pili ya somo hii ni kwamba kuna yale ambayo tukileta kitu kwa Yesu, tukileta mtu kwa Yesu, akifika pale anakuwa na kitu ambacho ataweza kukipata. Kwa hivyo tunataka kila mmoja wetu na kila msikilizaji wetu katika dunia mahali ambako tunasikilizwa kujua kwamba mtu anapofikia Yesu, mtu anapoletwa kwa Yesu, anakuwa na vitu vya kiungu ambavyo ataweza
kupokea kwake. Amen. Yesu akajibu akasema, kizazi kisichoamini na kikaidi, nitakaa nanyi hata wakati gani? Nitachukuliana nanyi hata wakati gani? Mfanye nini? Mumulete hapa kwangu. Neno la mwanaume ambaye anajua kwamba yeye hashindwage, anasema, ninyi wanafunzi mumeshindwa, nitachukuliana nanyi mpaka muda gani? Mimi mumulete kwangu, mumulete kwangu. Katika muujiza huu tunajua kwamba Yesu alitumia miujiza mbalimbali. Haikukuwa tu kwa lengo ya kufanya miujiza kwa kuitikisha watu, lakini tena miujiza yake aliyoitenda ilikuwa kwa ajili ya kupasua njia ya kuweza kuelewesha habari njema na uwezo wake. Kwa hivyo wakati anapokuta mgonjwa, mtu mmoja alikuwa amefikia wanafunzi na kusema, ninakuwa na mtoto anayekuwa na ugonjwa. Ilikuwa ugonjwa, kwa magonjwa yenyewe inaletea haya, kuna kuwa ugonjwa moja inakuwa ya kifafa yenye mtoto yake alikuwa nasikia. Na sasa ugonjwa wenyewe ilikuwa imekawia. Ninafikiria hata alikuwa ameenda kwa waganga wa kienyeji na wao hawakuweza. Sasa akamletea na wanafunzi na kusema, na nyie mujitahidi kuombea mtoto wangu, maana ugonjwa wake umezidi sana, na mara nyingi anaanguka. Tunakuta kwamba alikuwa anaanguka kwa nini? Katika moto na katika maji. Inawezekana alikuwa amelumia vidonda mingi sababu ya kuanguka. Sasa na wanafunzi nao wakaomba na wao hawakuweza. Sasa waliposhindwa, ungelikuwa yule ambaye anachunga yule mtoto uko mzazi wake, wakati maombi imeshindwa, utasema hakuna tena nafasi kwa kuenda, kwa sababu mara hiyo na wazee wa Yesu na wao walifanya nini? Nao wameshindwa. Lakini kama wazee wameshindwa, kama waombaji wameshindwa, Yesu akasema haiyakuwa mwisho, mfanye nini? Mumulete kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka sema kwa matatizo yako yenyewe imeshindikana, umeweza kujitahidi kutafuta mbinu nyingi na njia nyingi, haiyakuwa mwisho. Yesu angali nasema mlete kwangu, kuja kwangu. Yote yenyewe imeshindikana unafikiria kwamba imekawia na imeshindikana, Yesu angali nasimama kama wanaume na kusema mumulete wapi? Kwangu. Amen. Katika lugha ya maombi Yesu alisema sababu gani walishindwa? Nipike pale kistari pia. Kwa sababu gani walishindwa kuombea yule mtu? Si kwamba kila hitaji, kila gumu inaombewaka mupicha moya. Haleluya. Kila hitaji na kila shida haiombewake mupicha moya. Kila hitaji haiombewake mu maombi ya kulala na kuamka. Sasa wanafunzi nafikiria kwamba kwa sababu walikuwa wamezoea kuombea watu. Unajua wakati yenyewe tunakuwa walimu, kuna kuwaka vitu tunakuwa hubiri vitu ambavyo tumevizoea. Unafikiri kwamba pale tu tunafikaka tunasema kwa jina la Yesu toka. Lakini ile ilihitaji formula nyingine. Walisema pepo namuna hii haitokake tu unalamuka kwako unabeba Biblia, unakuwa na shairi yako yenyewe ulishakashika katika kichwa na kusema ile shairi nikaisomea kwa mtu ataweza mara moja kupata uponyaji. Halo. Mungu iko Mungu mwenye anataka mambo mapya, hatembi yake katika kanuni sawa watu. Mungu haiko mfumu. Nasema nini? Bafumu njoo biko na kanuni yake bo. Wakati nye tulicheza kukabumbu, banakuwa na makanuni na kusema kama mulisha tafuta dawa uchawi, banasema ile uchawi wakati nye mutakuwa nafika kwenye uwanja wa kabumbu, ninyi yote munanyamaza. Inakuwa formula njia yenye kila mara mutakapokuwa nafika kwenye uwanja wa kabumbu, munafanya nini? Munanyamaza. Sasa na watu wanageuzaka Mungu kuwa mfumu.
Kwa kanuni zenye alishaka aseme hivi tu, hiki njo kinafanyikaka. Mungu anaweza kukibadilisha kwa sababu Mungu iko muumbaji. Haleluya. Kwa hivyo wanafunzi wakati walipojitahidi kuombea, sasa wakati wanapoomba, kuna kwa wakati yenyewe mnaenda kukipindi ya maombi, mnakuya ombea mtu anakuwa na iko kwa lugha ya Kinane na iko pese na iko afadhali. Sasa mkishaanza muombea, sasa mnakosa kama mmekuya mgonjwesha mtu wa batu tena zaidi. Kuna magumu yenyewe inahitaji maombi na nini na mafungo. Kuna ingine matatizo yenyewe inahitaji viapo. Halo? Kwa sababu tunakuwa katika juma ya maombi, acha nitie kile. Kuna maombi yengine inahitaji ufanye naziri na Mungu, njoo itapataka jibu. Yengine inahitaji mafungo, njoo utapataka jibu. Yengine inahitaji wewe njoo hautaziombea, mwingine njoo mwenyewe akuombee. Mwingine alisema sisi wachungaji magumu yetu na kawiyaka na hatusaidi wake, tunasaidiaka wengine njoo atukwake na wenyewe wanatuombea. Njoo maana siye wenyewe tunazoea kuongoza maombi. Unakiaka ombea wengine, akumbe wewe mwenyewe atakuombea ni mtu fulani. Sasa wakati yenyewe niko hapa nilishaka zoea maombi. Etakawiyaka nyie nina baombea, lakini mimi nina bakia tu pale buri. Juu hitaji yangu saa zingine ilihitajika mtu mwingine. Haleluya. Ninaleta hii ushuhuda, tuchapie ndugu Mutetu makofi. Papa Mutetu yuko wapi? Siwezi shukuru katala kushukuru Papa Mutetu. Papa Mutetu mara na mara alikuwa ananiona kukale kamotoka station. Anafika kwangu ananiombea, Mungu badilisha kakamoto. Ile maombi haiko ya bapastere leo. Na shukurani yangu kumbe nikileta nini niletea Papa Mutetu. Wakati yenyewe nilikuwa pale mgini, anafika mwangu hamuna simata. Mwende sima kwa jina la Yesu, anaenda. Inakuwa sawa mablage. Lakini akumbe Mungu atanijibiaka kupitia papa nani? Halo. Na siku yenyewe nilinunuaka ile moto yangu, mwenyewe niliendaka pita kwenye Papa Mutetu. Hata kama na anena sadaka na akaibani hivi hiyo Mungu Mungu. Nikasema baba wasawa wanjoma kukua nabo mkanisa. Anaonulisha nunua kitu hata Mungu akatia pale mikono. Ayo Mungu batrahe. Amen. Kuna mambo mengine inahitaji mtu mwingine ndiye afanye nini? Akuombee. Mambo mengine ufanye mafungo. Amen. Mambo mengine ufanye kiapo sawa ana na kusema Mungu kinipatia mtoto nitakutoleaka. Amen. Kuna mambo mengine inahitaji ujitoe kwa kazi ya Mungu, ndiko itaweza kufungulia hitaji yako nini? Majibu. Eske mnajua gisi ba pastor habato wake sawa sie ba Kristo, yeye anaweza kiafundisha ibada na nagonjwa. Mnawazaka nijua nini? Lakini wewe homa ikikupata na kuikala pale tu unakuwa na kisingizi na kure homa, lakini pastor yeye anaongozaka hapa na gripe. Ni faida zao za utumishi kutumikia Mungu. Anasema huyu haezi fata mara moja kuwa katika hali mahututi na iko na ibada ya Jumapili. Amen. Kuna mambo mengine Mungu atakupatiaka, atajibiaka sawa sawa na zile njia ambazo ulipitia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kusudi uwezake kusaidiwa, Mungu akileta mwongozo fulani na kusema hii njia tunapitia ndani yake kwa juma hii, usiku wake na bakili. Kwa sababu wewe haujue kama njia Mungu atakushibiaka kwa njia gani. Pastor nisijue kama ni pastor wa Beni ndiye alituambia mtu mmoja alifanya kiapo yake ya kuolewa na kusema nikiolewa Mungu mimi nitakupatiaka kumambuzi yangu. Anafuata anja toa na mbuzi. Na haya kuya. Na kweli akaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Pale na kuzungumzia kwa sababu tunakuwa katika juma maombi. Sasa mtu huyu aliyekuwa naanguka ni picha pia ya mwenye dhambi ambaye wenye dhambi tu wanaangukaka. Unasema mnafanya hivi anaanguka. Mnampatia maonyo anafanya nini? Anaanguka. Na kisha watu wanamchoka. Sasa wakati watu wanapomchoka, akikuwa mzazi anasema huyu mtoto nimemchoka, mara moja nitafanya nini? Nitamulaani.
Nitamuterezea. Desturi ya Wanande. Ikikuwa serikali ikichoka mtu, inafanyika nini? Inasema huyu anastahili wapi? Gereza. Amen. Na hata saa nyingine katika madhehebu na katika kanisa, wakati mtu anaposhindikana, tunasema tufanye nini? Tumtupe, asiingiake tena humu. Kudini zetu za pembeni njoo zenyewe akikupatia discipline, usiingiake muhekalu, unakuwa na kisikilizia nje. Ile desturi haiko hapa Butembo, lakini kudini zetu za huku pembeni tu ukisikia fulani bamemutangazia anakuwa katika discipline, au anafataka sema usikanyakake mwa hii hekalu, kwa anasikilizia kule nje. Na pastor Rasto yuko kule na lasevua yake aseme kwa nakifuatia kulasevua, usikanyakake muwanje ya watakatifu. Amen. Lakini nataka kuambia Yesu angali nasema mumulete wapi? Mumulete kwangu. Uko na mtoto ambaye ameshindikana, bangi imemvamia, malofu imemvamia. Yesu aseme kwamba umutupe, lakini anasema umulete wapi? Umulete kwangu. Amen. Miujiza ambayo Yesu anafanya inatuonesha uungu wake, inatuonesha uwezo wake. Na wakati tunapokutana na miujiza ya Yesu, pia inatia imani yetu nguvu. Amen. Inatia imani yetu nguvu. Nasema akumbe Yesu anawezaka hiki. Na kitu kingine tena, miujiza ya Yesu tunapokutana nayo, kitu ya tatu, inatupatia kukua na tumaini kwa vitu ambavyo vilishaka katalia kwa maisha yetu, ya kwamba Mungu anafanya nini? Anaweza. Ni mahali ambako Yobu alisema je sais que mon rédempteur est magumu inapokuya, lakini angali natumaini kusema hata ninapitia katika hali hii ya magonjwa yenyewe imekawia, alishaka sikia Mungu akitenda. Anasema ninajua kwamba mtetezi wangu yu hai. Ambia mwenzako na kusema mtetezi wetu iko hai. Mtetezi wetu iko hai. Hata kama magumu yako imekawia, umeanja kata kitumaini, iko hai. Ile ambayo imeandikwa katika Biblia inatuonesha kwamba Mungu aliwezaka kubadilisha watu ambao walikuwa wameshindikana, watu ambao walikuwa wamekata kitumaini, lakini Yesu angali nasema mumulete wapi? Mumulete kwangu. Amen. Amen. Na wakati walipomuleta kwa Yesu, hawakumkatalia. Yule mzazi na wanafunzi wakamleta kwa Yesu. Na wakati wanapomleta kwa Yesu, papo hapo pale pale Biblia inasema Yesu akahamakia pepo. Pepo ondoka. Mnajua sauti ya kuhamakia? Unajua kumenya bajua kuhamakia, watoto wanawazaka ni mzaa. Kuko ba mama benya bajua kuhamakia watoto. Kave ha. Mtoto anaonaka sema hii ni mzaa. Lakini kuko bakujua kuhamakia. Yesu akasimama akahamakia pepo. Mara moja papo hapo, mara moja ikatoka. Mara hiyo nashangalia kana pastor wakati nyewe tuko mdeliverance na unaka na menje hamakia ale toka. Toka. Kwenye mapepo ni kufanya nini? Ni kuhamakia ale pata uzima. Pale tunashurutisha. Haleluya. Yesu akashurutisha pepo akazihamakia. Nazo pale pale zikafanya nini? Zikaondoka. Mtu aliyeletwa kwa Yesu pale pale anapata mabadiliko, anapata uzima. Tunapoleta kitu kwa Yesu, tunapoleta mtu kwa Yesu, niliandika haihitaji tena processus, haihitaji tena mahatua. Kuna walimu ambao wamefundisha kwamba kuokoka ni hatua, inakuwa maetape. Wanasema mtu akikuwa na alikuwa mlevi sana, ama amekuwa navuta sigara sana, wakati ameanja ingia kanisani, hatua zake za kuokoka, kama alikuwa na kunywa chupa 5, ameanja kunywa chupa 3, pale iko nafanya nini? Iko naokoka.
Wanasema kama alikuwa mumbaraga mwasherati, kama mianja afanya uzinifu mara moja kwa mwezi na alikuwa kanafanya kila siku, pale ameanza kufanya nini? Kubadilika. Kuokoka yetu haiko sawa tretema ya ba psikologe. Ninasema haiko sawa tretema ya watu gani? Ya ba psikologe. Wa psikologe, watu wa psikolojia, mkimwachisha mo paf, nayo itamuletea tena wengine magumu. Kwa hivi kuokoka yetu haihitaji maetape na kusema akianza vuta sigara moya pale kameme na amefanya nini? Na ameokoka. Hapana. Wakati Yesu alipokutana na yeye, mara moya papo hapo na mgonjwa akapona. Na ndiyo maana tunakutangazia habari njema yenye uwezo. Wakati unapoamini habari njema, papo hapo, kama ulikuwa uko mlevi, utatoka hapa na malofu yako unasema sitakunywaka tena. Amen. Amen. Pale pale. Lakini tukikuendesha mzile hatua, tutakuwa tunakufanyia kanuni tu za psikolojia na kusema ulikuwa kama mbaraga sana, basi kusudi mwili yako ikuwe na zoea polepole. Si tu wanapatia ile kusema kusudi wewe mwenyewe ulikuwa mtu ya karate, ukifuata kaacha mo paf, mara moja utasikia nini? Mishipa. Yesu akaamakia pepo pale pale, mtu akakuwa mzima. Kwa hivi tunapokutangazia habari njema, tunakutangazia habari njema yenye iko na uwezo ya kukubadilisha pale pale, na unapata uzima ya Mungu, unapata mabadiliko. Maana Biblia ilisema kama mtu akiwa ndani ya Kristo ataanza kuwa na kuwa polepole kiumbe kipya. Atakuwa kiumbe kipya. Wakati uliposema uliamini, je, mabadiliko ilionekana juu yako? Au uliendaka na huko na acha polepole? Pale utakuwa ulipata maadibisho au kupata habari njema. Amen. Kuokoka ni pale pale, lakini kukomaa njo ya hatua. Kukomaa kiroho njo ya hatua. Sisi ambao hatukomae kiroho, ukituambia tulombe mutendi minite na hatu yatiao nyimbo kusema Baba katika jina la Yesu Kristo uliyeumba mbingu na dunia, wakati ulipoumba mbingu na dunia ukatia bahari, ukatia samaki, siye wenye hatukomale kiroho, mara moja tunafataka ombea hitaji. Si hatuanjake kule kutukuza, si ni kusema kila mtu aombe Baba Mungu mie nipatie pesa pwe. Hatuanjake kule, hatuanjake siye pale na kufuata maliza unukavyo kaswe kama ndeba chenaende Baba Mungu wakati yona siye tu mara mwa ni pif paf Baba Mungu injeni lairi yoko mutoka konde tukahe mukokomerero neshondwa inje umbayo. Amen. Kukomaa kiroho njo ya hatua, lakini kukomala ni pale, kuokoka ni pale pale. Amen. Ndio maana utakuta mtu amekomaa kiwango ya maombi, sababu akina papa mubimu nasema umuntu no abere kula mama marazi bare musabibo donge wabulo tuwe tuamene. Kwa sasa siku mwa tukaenda kwa sherehe ya ubatizo. Sasa Papa Nelson mwenyewe alishakufa akaongoza maombi ya mbele ya chakula. Bofi yangu angelikuwa hapa tukadore kisha watu wanakuwa nasema chakula inakuwa kwa adoration kwe tulisha toka oberge tunasikia njaa kisha huyu madoration na kwa chakula. Aloro wengine wao washa frite mara mwisha fika maliza maombi bwana. Sie tulikuwa tuna bakukomaa kiroho mu adoration hapo sasa wanasema sasa tubakie. Amen. Kukomaa ni hatua, ndio inakuwa matua. Ndio maana kukomaa kiroho kunaweza kuwa hata mtu na iko na mamwaye, lakini kumweza ko 50 bal. Jua haya komaa kufanya nini? Mkutoa na naokoka, lakini ukimfikisha kuseme bajeti yako majengo 50. Mbuzi, sadaka ya nini? Ya mbuzi. Tunajua gisi sadaka ni 1000 francs. Sasa na kule mvile njoma keniona na makuta leniambo pastor lali yako mbona zinafanana za sadaka
Donge watu wanajua lara za kufanana za sadaka njoma nini? Za kupasuka, madesa, masengsa. Ikikuwa 5,000 francs, pale haiko za nini? Amen. Ile nao ni kukomaa nini? Kiroho. Kufika kunivo umu. Badiakoni, mulishaka kutumu mabiyesa na munazidisi za dimi. Yenye haiko moja ya 10. Hii ya kawaida. Munakuta mo dibiye de 10,000 francs. Mara hiyo tuambiane kweli. Umu wa diakoni, je, kuna siku yenye mmekuta umu mwa hii kanisa letu dibiye dimash bila umu moja ya 10. Na mule umu ya kawaida dibiye de 10,000 francs. Tulishaka yona. Lakini sisi bote hapa baba si benye tuko na mamoto tusome mikono kwanza. Si ya baba benye tuko nina kunywaka mie karibu 3 litre à 4 litre. Sine valeur ya maduzi mile. Lakini sadaka itafika 1000 francs njoo hii tu Njoo hii Njoo hii na mimi tunasema leo kuko mechango 3 forme 1000 francs. Okay, bakilia baba sabana yendre ambo hale chele nini? Hari pastor mwaka wala 1000 francs. Okay. Bon, nechindi ambu chizizi haliendwa. Nero, ndashi noni ninja na barete ngasho. Nacho tengapi? 1000 francs. Na maboa. Litre njoo nyene natengia nani? Pale niko mtoto munini? Mokiroho kuzini kwa sadaka. Amen. Wadi tuseme sote Mungu atusaidie sana. Ngatalo lishambu bacha sadaka yafika. Amen. Kipindi ya sadaka yafika. Habata kasa kipindi ya sadaka. Kwa hivi kuokoka ni pale pale, lakini kukomaa njoma tu. Mtu anaweza okoka na ajue kuomba. Mtu anaweza okoka na ajue kutoa. Mtu anaweza okoka naye kuonya. Mkisema tunaenda muonye, yeye anafataka anja mara moja. Tulishasikia. Mtu anaanjaka kumaetape. Neno la Mungu lilisema kama mtu wa kwenu anakuwa na shitaki patikana washuhuda 2 au 3, lile neno ni kweli. Kwa hivi tumefika hapa, kuna washuhuda 2 ama 3 walishaka sema, lakini wewe jua yaka komamo maonyo mara moja ntoa. Amen. Na kama weka komaa kiroho mtu anakupatia hitaji yake mara moja njoo vendredi unakuja hapa basi mama fulani alinipatia hitaji yake, wewe bare kupatia hayo hawakusema uilete wapi? Na imefuata andikiwa kwa matangazo. Amen. Kwa hivi kukomaa ni hatua, lakini kupata wokovu ni pale. Sasa wakati Yesu alipoponya yule mtu na yule mtu akakuwa mzima maisha yake akapata uponyaji. Na wakati unapookoka kukuleta karibu na Yesu, kama ulikuwa mlevu, ulikuwa mwasherati wa kupindukia, wakati unapoamini habari njema tarehe ya leo siku ya 3 mwezi wa 11, pale unatokaka na uzima mpya. Utaenda sikia mabadiliko. Ni mahali mzenda alikuwa akisema na usingizi yako utalala usingizi yenyewe inakuwa tofauti na siku hii. Nina kosaka kama wakati yenyewe unaimbaka tangu nilikom napenda kuimbia Bwana sifa nimekombolewa na nyimbo za choro zinanjaisha na nini ni wimbo juu ya Mwokozi wangu ni tangu nilikombole nina. Okay, pale eske ni kweli? Eske kuweye ni kweli? Eske unasifiaka ninasifu jina la nini? Mama moja njoo aliniambia seme nibashe ile nyingine. Aseme akumbe vile njoo watu wanakuwa mukanisa. Aseme watu wanakuwa kama nyie kule mbele mko musaisa yenu. Aseme kule nyuma
Mama mmoja anipatia mshuhuda, asema hayaka ikala kule. Sasa wakati nye ikala kule alikuwa anaangalia, asema hewa ya huku nyuma ni nyingine na ya huku, lakini bakimba ninasifu jina la Yesu alisifiaka. Tangu nilikombolewa omoma mame, wakati yenyewe nilikombolewa, kitu yenyewe nilianza kusifu jina la nani? La Mwokozi. Hali pale uanzie kukomaa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Andiko la pili, Marko sura 1 andiko la 38. Andiko la pili hapa tutakawia sana katika Marko, mambo mengine nitawafundisha sawa wasomaji wa Biblia. Marko sura 1 andiko la 38. Akawaambia, twende kwa mji mwingine, karibu nihubiri kule, maana nimekuja sababu ya maneno yale. Akakwenda akihubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya, na alifukuza pepo wachafu. Mtu mmoja mwenye ukoma alikuja kwake, akamwomba, akapiga magoti mbele yake, akamwambia, kama ukitaka unaweza kunisafisha. Akimhurumia, akanyosha mkono wake, akamgusa, akamwambia, ninataka safishwa. 42. Mara moja ukoma ulifanya nini? Ulimwacha, akafanya nini? Akasafishwa. Tuachie hata pale. Habari njema ya Yesu ilitembea pamoja na kusaidia watu kwa matatizo yao ya kimwili na ya roho. Habari njema, maombi yangu ni kwamba itembea na vitu viwili. Yesu alikwenda kuhubiri, lakini katika kuhubiri kwake anasikia, akaponya watu, akafukuza pepo. Habari njema inaenda na ufungulifu mara moja kusaidia watu wanaokuwa na matatizo. Mnajua watu biko na matatizo mingi kwa sababu dhambi ilitufungulia mlango ya laana, ikafungulia pepo wachafu, ikafungulia magonjwa. Kuku yengine magonjwa haiko ya kawaida, lakini ni kwa sababu ya laana iliingia. Sasa wakati Yesu alipokuwa akihubiri, anapokwenda kule Galilaya, mara moja anaenda kuhubiri na kufukuza pepo wa nini? Wachafu. Amen. Ndio maana katika maoni ya mchungaji alisema tukue na kundi mbili, waombaji na wahubiri. Kwa hivyo waombaji wanashindikiza wahubiri na wahubiri wanashindikiza wa nini? Waombaji. Kanisa likitembea vile litaweza kuwasaidia watu. Hatutakuwa humu tena na watu ambao wanachukua mizigo, watu ambao wanakuwa wangali nafungwa. Habari njema Yesu aliitembeza, lazima afukuze pepo na aponyeshe. Amen. Maana kuna wale wengine wanaosema hapana, sisi tuko Wabatiste, hatuombe yake watu. Yesu mkubwa yetu ambaye tunahubiri, wakati alipokuwa na hubiri alienda na kufukuza pepo wa nini? Amen. Na hii ni experience yenyewe nilivivre biakato kumkutano. Ndio nilikuta kumbe balozi banajeletaka. Wakati yenyewe habari njema wali organiza kavrema kama mkutano hapo bie. Donge mlozi anajileta mkarija kwa basi na ucho kwa biporo basi. Mwanzo taye bana wote kwa hivyo. Anatoka kule mkaritie malasa vazi na mkokota. Na mwingine mkutano kusema mwenyewe alikia mkutano wa mmese, na anasema na mimi niko kupale, wakati yenyewe mkutano unaisha, muende fanya nini? Muende beleta. Halo. Yenyewe nafungulia ile yote kusudi watu wakuwe wazi kumoyo yao na kumaisha yao. Ni habari njema yenyewe imetangazwa, wanasikia kwamba inawagusa na wanalazimisha na kusema hata ninaweka kakitu yangu bananiambiaka kwamba kananichunga, ninaenda kaletea banini walimu. Sasa inaweza shangaza bakisha tuletea yako, kati yetu kuna kuwa wenyewe watafanya nini? Watakaogopa. Kunaweza kuwa wale waombaji wanasema wanawaletea chiboro, njoo hichi chiko sawa cheseko, kisha chini kwa njoo chele. Ile siku naama
ngoja miaka minane unaona. Haiko miaka minane, lakini kuona bora zema tutalunguza hapa mtoto ya mtu anenda kata. Miezi itakuwa. Amen. Nayo ni kukomala nini? Kiroho. Amen. Sasa wakati Yesu alipofika katika ule mji, nayo kukapatikana mtu mwingine ambaye alikuwa na ukoma. Na mnajua kwamba mkoma alikuwa mtengwa. Maana yake ameshindikana, ametengwa na watu. Sasa wakati aliposikia kwamba Yesu anakuja, naye akakuya mbele ya Yesu, kitu yenyewe akafanya, akamuomba. Haleluya. Hautaokokaka kama haiyakuwa hitaji yako. Akamuomba kitu kingine, akapika magoti mbele yake. Kama haunyenyekee Yesu, hauwezi pata msaada kwake. Kusudi uweze kupata msaada kwa Yesu, inahitajika ukuwe na hitaji yenyewe na uweze kumnyenyekea. Maana hata mpaka leo Mungu alituumba na yenyewe tunaita kwa Kifaransa libre arbitre, na kwa kuokoka ile libre arbitre ingali. Wewe pekee unaitwa kuchagua. Yesu alishaka kuyamaliza yenyewe nafaa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Inahitajika wewe kusema ninachagua. Mungu hata kukazanisha. Ni kama vile waliandika katika Kumbukumbu la Torati, ninatia uzima na mauti. Kenye Mungu anakutakia anasema chagua nini? Uzima. Lakini uko na uhuru wa kuchagua na wa kukataa. Amen. Kwa hivyo huyu mtu akanyenyekea, akapika magoti yake na akasema kama ukitaka. Anakuwa kama anadute juu ya Yesu. Si tu le veux, kama ukitaka, je, unaweza kunisafisha? Haleluya. Kama ukitaka, ni hitaji yake, anataka kuwa safi. Yesu, kama ukitaka, unaweza kunisafisha. Maana ugonjwa wenyewe ilikuwa na mutenga, inakutenga na jamaa yako, inakutenga na watu wanaenda kutia katika chembe lingine, wanakutia kando. Sasa unasikia Yesu amefika. Kama ukitaka Yesu nisafishe. Na Yesu akasema ninafanya nini? Ninataka. Amen. Na devise yetu nasema ce que Dieu veut c'est te sauver et te révéler. Yenye Mungu anataka ni kukuokoa na kufunulia iliyo nini? Iliyo kweli. Mungu hataki uendelee na huko unateseka katika dhambi zako, uendelee na huko mshindikana. Lakini kile nyuma nasema kama Mungu kitaka na mimi nibadilike, anasema ile njoo yenyewe ninafanya nini? Ninataka. Amen. Je, unataka kusafishwa? Je, unataka kuokolewa? Yule ni mtu wa pili ambaye anaambia Yesu na kusema na mimi ninataka kuwa safi. Ninashukuru Yesu. Mtu ambaye anasikia ukoma hauwezi ukamgusa, kwa sababu na wewe ule ukoma utafanya nini? Utakubakilia. Lakini Yesu haogope ukoma ya mkoma, akamnyoshea nini? Mkono. Haleluya. Yesu ni yeye alisema mwache mulete mizigo mizito, kujeni kwangu ninyi mnaolemewa na nini? Na mizigo mizito. Mizigo yote ya dhambi watu walishaka kuogopa. Kuko watu wenye banaogopewaka hata mumakazi hawezi kula na yeye, kwa sababu wanafanya nini? Wasema wamepakula mboga tutakulia, hakuna mapla. Sema kama tu tutavigushishia hamo. Mie sitafanya nini? Sitakula. Kuko wale watu ambao wanaogopewa. Amen. Na mumajama wanaogopewa. Ni wakijana akifika kwenye salo yako, ukiingia tu nasema pale flashes zinafanya nini? Wakati nyana ingia kwenye parcele, kila mtu anaweka flash yake na kusema ule mtu unaogopewa. Hata kama unaogopewa, Yesu yeye hata kuogopa, atasema penye nilikuja tafuta na kuokoa, njoo huyu atakunyoshea nini? Mkono. Watu walishakatala kusaidia, watu walishaka kuogopa katika jamaa. Yesu yeye hata kuogopa. Yule ambaye alitengwa, alishindikana, Yesu akamnyoshea mkono, akamgusa. Na pale pale mara moja ukoma ulimuacha, akafanya nini? Akasafishwa. Tushangilie Yesu. Yesu anapogusa juu ya maisha yako, ukimwachia aguse roho yako,
ukimwachia azungumze na roho yako, pale pale kitu ambacho utapata kusafishwa. Ni picha ya utakatifu. Pastor alituzungumzia juu ya upako ya nani? Mungane nakumbuka. Upako ya nini? Ya mkoma. Ni kusamehewa dhambi mara moja pale pale akamwacha. Amen. Mnajua gisi kuko na maombi yenye muombaji anaweza kugusa hata hahitaji uombewe, tu anakugusa kwa hivyo unapata uponyaji. Amen. Kuko benye biko na upako migulu ya kuko mpasteri anaweza fika kwako akuombea, lakini ile passage yake kwako itakuwa msaada mara moja kwako. Na ulishakosa cha kukula, lakini akishapita tu pasteri anapita hapa, unapata horoskope ya baraka ya chakula. Haleluya. Pale pale ukoma ukamwacha, akakuwa safi. Tunapokutana na Yesu, watu waliokosa msaada fasi nyingine, watu waliotengwa, Yesu anagusa maisha yetu na anatusafisha, na sisi tunasikia kwamba tumekuwa safi. Tunatoka pale na alama haiko tena kusema inawezekana nilishakuwa safi. Akaona mara moja kwamba amekuwa safi. Amen. Sasa kwa sababu kwa siku zile Yesu makuhani walikuwa wanamtafuta, Yesu akaambia yule mkoma na kusema, usiambie watu kwamba mimi ndiye nilikuponya. Usiambie watu tafadhali. Lakini yule mwenye alisaidiwa, aliyefika karibu na Yesu, akatoka pale na kuanza kuenda tangaza. Tusome ile andiko 44. Usimwambie mtu hata neno moja, lakini kwenda kujionyesha kwa kuhani, uende kukanisa, utoe vitu kama alivyoamuru Musa juu ya kusafisha kwako, kwa ushuhuda mbele ya watu. Amen. Hautaokokaka na kukose tami wewe unaokoka na mzee wa kanisa jue kama uliokokeaka wapi. Hauna na mtu mmoja mwenyewe anaweza kushuhudia. Sasa wanaambia hawa watu uende jionyesha mbele ya makuhani. Usiambie mtu munjia. Ba pastor tu njo benye bajuu. 45. Lakini akaondoka. Akafanya nini? Akaanza kuhubiri wazi wazi. Na kutangaza yale maneno. Hata Yesu hakuweza kuingia tena mjini. Kwa nini? Kwa wazi. Anakatia Yesu probleme. Haleluya. Ninataka kanisa lenye linakatia Yesu probleme ya kutangaza nini? Habari. Mara moja Yesu anakuwa anafuata fika na anajificha kusema bali shaka nitangaza huku. Yenyewe inamupatia kutangaza waziwazi ni kuona uponyaji wake ni halali, ni kweli. Haleluya. Tukikuwa na Wakristo ambao wanajua kwamba kweli kweli waliokolewa, haezi kufa haya ya kwenda na siye muropwe. Jua tungani na wale wenye kusimama mbalabala kusema kisha mie wa hivi nisimame na vitabu kisha nianje sema Yesu anaokoa. Mungu anatuomba tu za esase, lakini kusema mbalabala. Lakini huyu mara hii walimwambiaka usiseme, lakini kile kinachompatia kutangaza ni furaha ya uponyaji wake. Yeye ambaye alikuwa mtengwa anaona sasa anaweza kukaribia watu. Na wewe tangu uliokolewa, je, umekwisha kutangazia watu na kuwashuhudia kwamba umeokolewa? Halo? Furaha ya wokovu, ya uponyaji, ya kusafishwa hailazimishe tena bamwambie tangaza. Yeye mara moja anasema bakisha niponyeshe wa hivi. Mara moja anaanja nyewe mnatembezaka kwa madawa za fukange na za kwa njane na za chevalike kama vile njoo tunatangazaka habari njema. Hata mnapataka unalari kule. Donge mtu anashindia kwa papa ushakajua kwa njane. Kuisha kwa kikundi. Bana kupimaka magonjwa, unaleta magonjwa mara mna kufa magonjwa transisi. Kwa sababu ile magonjwa unapata madawa wanakutia mulibuku na usio utapata mwingine mgonjwa na wewe unakuwa napokea. Tunashindaka muile na watu wanakuwa courage, lakini kuya waokovu ni kuangalia 15 minutes 10 minutes. Amen.
Amen. Je, tuko na furaha ya kuponyeshwa kwetu? Mpaka wewe bangali na kuwazia na kukua mwa ile dini iliyotoka kwa mitume na kwa papa, nungali uko mprotesta wa Eglise de Reve, lakini abaka jua haunako na karu, tuseme hata harufu ya wokovu, harufu ya chihorobe. Tunabajuyaka kuma mariage, nilishaka bambia tena. Mshana watu moya kulikuwa mariage ya shaikomia. Ninasema, siku wenyewe mliendaka servire kule. Nilishakuwa nakatala kuona na kuma mariage nujua mamizike zenye mnatia kama. Sasa baka filme mbajene yetu fulani na biko kule nyuma. Sasa bananitumia hapo. Nishapoteza video yenyewe kwa sababu ningitia mu group. Kisha wanasema, "Pastor, hapa ni bajene ya sauvetage au ni bajene ya kanisa?" Niangalia nebetwe. Nilipata na habari nani alilunga na haniko huku Christophe. Na mtu wakati yenyewe nilifika bana, "Pastor, tunkuba horobe tukuba mbona watu." Amen. Lazima na mariage zetu zitufanane. Amen. Hamia kenda mariage ya kwetu nyingine kama bembaka mbaka moko temwe faniela na yao yana byamo binani amataka bwa Mungu. Mariage ya mu protesta ya mu sauvetage. Tena tuko na mapasteri mara hiyo batulivu kabisa, ulia tuingia na mariage na tuko batulivu, lakini unaenda kula tu bolingo ya dudu unasema Mungu. Amen. Na wengine wa mama pachika leo na sharita shima na wewe mama wa habari njema sharita shima wengi wa ndoneze wiko na tuantoni hapa utundande gendogo, lakini sharita shime shari njomu mama wa nini wa habari. Amen. Ninataka kila kitu yetu ikuwe kameme na tufanana. Amen. Tena ba masale ni bambomberi kitu moya wanakulizaka kama unataka mariage yako ikuwe animea hapo wanakuliza unakia nikisha mariage yako hapa. Wanakuliza, "Eske Murunga utachezaka?" Useme hapana, mimi nakuwa na karizma mingi, siwezi weza. Basi ile ya kucheza pardon usitie hapo. Wanakuliza, "Unapenda kama muziki za?" Wanakuliza, "Unapenda tu anime mo français ou bien mo kenana?" Wanatulizaka. Amen. Wanaulizaka. Tukenda kuta mariage yako kwa putu wewe mumesa aurezema zingine ruhusa nyezi zinakuwa nyuma hazitakuwa mbele Joan mesem. Bana ulizako unasependa ikuwa mu français ikuwa mu kenande si basi tuko banya changulube basi kenande animateur sawa okay. Na style hata ya animateur wewe ndio unasema unaweza mwambie useme uvale mariage yangu couleur ni rose. Unaenda kuta mara mwana animateur naye rose. Alors wakati nyinyi mnafaka vile kisha nafika useme Mungu bon sema si njoo wenyewe tuko na magumu jua tu ya baambi yaka. Amen. Ukisema utiba muyomba ala batawe ten ba inakuwa amen. Natabambia nyewe wenyewe mtalungisha mwende aranje vile vyote. Mama bude, mama nakumbuka. Ambu muyomba acheze ndiria. Bwana rudia mmoja kucheza. Wanatia mimi siwezi cheza kule muziki. Juli kwa muziki moja mbaya siwezi cheza. Nani ntina bude. Mama atasema muyomba hakucheza alikia na kanza. Siwezi cheza kule muziki. Na tunaenda kapoteza na identite yetu deja mu mariage Mungu. Mariage. Ningeambia mama mimi atalungisha huko baba kana watu msirudi yake na baba. Amen. Muna tupe mwaka sana. Kama tunaweza batenga sawa watu wengine elezema tutengake ovyo ovyo, kumbe tunasema harusi yako haikuenda kufatana na mwenendo wa Kikristo.
Tangia leo miezi 2 na haukule kumeza ya Bwana. Na ile miezi 2 tunaipitisha mara mwamu 4 semene kusudi onekane gizi ulifanyaka herere. Jua nayo inakiaka basi apre mwezi natolisha zao. Mara moja tunafuata etia premier dimanche leo. Na wengine fulani shata yaka ni kumeza Bwana. Basi mbona sasa tena mwanzo ndo mondoa. Bajana yangu msirudili yake. Mnanisikia? Na kukua muministre bore mara mwa mazeba kwa naonekana mazeba ya mtu inaonekana kanalisha kuwa mumami konatoka mupori jua pale akwake tena kontrole katoto kalisha rea lakini ungali celibatere unafuata vala sule soleil dada hamukufake baridi ya ba mama njoo yenyewe haina kwa control jouer tu na kwaka tu simeo tu inafuata kwa bana njoo na ai sema bora maana ke tulishakuwa unatoka tu mpori na makuni tu basi tu ulishasahau lakini wewe musika hauya kwa mama funika mwili di kama mariage njoo ya unafataka juu sema huyu mtoto iko na hamu ya mbaraka huyu. Tujua ni cortege mara mwake pasola free. Mara hiyo tulienda kaandikisha na mariage pasteur akombe tulikuwa na vifaa. Bapanyifu mwa badini mwa bali ni marekaka. Tulienda kaandikisha mariage moja bakasema kama ba ministre wenu watafalaka ovyo ovyo wasikanyakake mwiche somo yetu. Na mkiwa babaki yake kule nje. Mara hiyo bapanyeni shangala. Wakabambia noire sir bela mulunga wa ministre. Sasa wewe njoo uliboko mulunga mumeso unavala hivi wale ya kupika up. Senyo utakanyaka mwayo Mungu wewe kamera njoo kale kiko pale elezema banaenda kata mu vingine wa cameraman tu bas. Walituambia kama ba ministre yenu batavala ovyo ovyo mulunga basi kanyakake mkiwanja ya kanisa. Na kweli walikeka na walisha vala mbaya. Njoo wale bakafuata jambi wakabakia kule yule mtu asibaone. Lakini unaona kaibila isha fika hapa tu pomba donge vifua viko yenye sijua ministre yenye ministre na okazio ya dada na wenyewe napenda chibandi hakaka bana na mugarso photo mara mwana yako kifua ale tu post sema nyie mbandi muachie mudini. Amen. Tunataka tubadilike, walisema tukue watakatifu na katika mwenendo wa sherehe na katika mwenendo wa vilio. Chambo cha papa mwere waseme na wamama wengine mvilio walikuwa na bashaka kufa hamu ya kuvala pandalo inafuata kuwa okazio ya kubwedesha jione kelio. Wanafuata jisahau. Nipataka na mtu moya wa mudini hii alisema shaka okoka alikuwa anasema na okoka jua kelio alikunywaka kuve alishaka okoka maana alikuwa kana iko humu jua kelio ilikuwaka wakati nyana na mule tuleyange abanyamutsanga ba matingwae bama na rukula na mavena ziko napita naye mule ambiase mjene wa batu acha na mimi nipike kamoya kisha na iko na anime jua kelio anafanya nini anajisahau anakunywa kumvinyo. Ibwana nyie badi. Gloria dia mzee yangu wale muzika mzuri. Marisema baliachia manyimbo Pasteur Pimbo. Pasteur Pimbo iko na komola twasha. Alisema Gloria dia Mungu alimpatia ka sauti ya mrefu. Twasha. Asikia uko statele. Pimbo tonesha mwachia manyimbo. Twasha ndio Mungu mzee alianjana nazo kule. Ai nilikuwa naambia na madame mzee ana style mai bas. Wali mwachia manyimbo na pastere mwingine mwali alikuwa naimba pastere leko. Ndio wengine wangu mnakuwa naimba kwalo kwanza tena mnareve. Ni bwana nyinyi mnachaka banatembea tu amatengwa. Jo mulisha kuwa mbali. Wengine abajua twasha hindane lumula mnabakia mbali. Mnakuwa wapi? Ba mnafaka bia kukia busiku. Lakini zetu linazeka mtoto pale. Ole tukie na nyimbo zetu twashahenda. Baba Levi wanajua manyimbo zote. Akikuwa muhorove wanajua twashahenda tupika. Elishaka yeba. Ndio sasa nyimbo anakuwa kamera sema mwenyali zikiwa ni mlevi au wenye kilio walisha bakia kule nyuma. Amen. Nesa mtanezekaka mnafuata kuya donge na libangu na litiamu.
Ukumbukake mbio. Amen. Ukumbukake mbio basi kilio nijua kinafika kile tuletea mna libango tukaze kwa mroho Mungu. Tukalumela njoo utazikaka na mbango tiki kule. Na wewe tunaweza kuzika na mabango. Na habari njema mama mnatia nani chipema mese amumese mwaka hola. Hata kama njoo wenyewe hizi muingiza mbinguni meka meme nako kanaletaka kafaraja. Bili vya Butembo navyo sivilisha kuwa matata. Na mtu tunamuzika saa mtu wa veranda. Tunamuzika saa mtu wa veranda. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikisema furaha ya uponyaji itakupatia kwenda tangaza mara moja, hata kama bali kukataza, jua hauna kulaumu. Kusema huko nasema ulishapona. Mbona mdole yako moya ingali kidole yako kimoya kingali mubaya? Nasema nilikutana na mtu moya anaitwa Yesu. Kusifia pia dini yetu na itangaza, maana kwenye ulipatiaka msaada ni pale unatangazaka. Kama uliponya kwa hospitali Roi Salomon unaenda kuitetea. Kama uliponya sijue chondo unaenda kusema chondo kuko dawa. Na unaenda kutangaza kanisa lako na kusema mahali kwenye nilisaidiwa ni hapa. Amen. Ulishakashindwa unaangukaka. Tunakuambia kwamba unaweza fika kwenye Yesu. Yule mgonjwa aliyekuwa amekuwa paralise, wakati alipofika kwenye Yesu wakamtangazia msamaha wa dhambi. Na zaidi tena ya msamaha wa dhambi wakamuponyesha na kwa ugonjwa yake. Shika vema. Kuko wakati yenye wokovu inakuwa msaada kwa matatizo mengine ya mwili. Wokovu inaweza kuwa msaada kwa magonjwa yako. Wokovu inaweza kuwa msaada kwa kazi yako. Haleluya. Unasikia unasema tuko mablokaji. Nyewe mnasemaka mko na vifungo vya jamaa, na kweli mko navyo. Ninataka kuambia kama unataka kubekata, amini Yesu mwenyewe anasema, mwanangu dhambi zako zimefanya nini? Zimesamehewa. Kwa sababu Biblia inasema mkijua mmekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika nini? Katika mwenendo wenu usiofaa mlioriti kwa nani? Kama mjamaa yenu watu wanakuwaka bambaraga kuko zile majamaa ndio unakuta toto unasema toto haisikeke namna gani, wanakuambia siku moja mamabo alishiki mkije vinakuwaka na toto inakuwa na lala nje. Unasema tukiuliza wazazi tunasema ali wewe nyuma watoto hana ya moto. Unisamehe nimekuonyesha sijui nieleweshe nani, kisha tunauliza sema lakini na nyinyi mlionaka namna gani? Kesho unaweza sikia historia basi moto wa hera twabyo tunebalwana basi na tumutu keho avenia omweha na byo kalumba. Unasikia mtu omweha, mnajua na mweha kwe ele nasikiaka kwa watu bakubwa mpale kulikuwa kana na njoo mweha. Kisha unakia kuta na hitoto yako nayo imekukoroga. Saa zingine natokana na zile njia mbovu zenye ulipitiaka na wazatati yako walipitiaka. Sasa wao hawayapata wokovu. Kusudi na wao wapone kwa ile njia inahitajika wapate nini? Amen. Si wenye tunatokea mumajamaa za walevi, unataka fika mokeleo papa leki mulevi, papa leki kuluto moyomba, unakuta chilio tu cha walevi, mariage ya nini? Ya walevi. Donge barafiki njoo wenyewe banawatosha kwa haya, donge hakuna mwenye ko prop. Sasa kusudi watoto yetu wapone kuzile manjia, wakuwe connected na mbinguni, inahitajika wokovu. Amen. Nilimwambia Dimashe msitufanye kuwa babushiba kufukuza manzi. Wokovu itakusaidia na mahali kwenye kungelihitajika deliverance, kwa sababu ya wokovu mara moja deliverance inakuwa na haitakuwaka tena. Amen. Siseme kwamba hakuna magonjwa mengine ya kuombea. Kuko mambo mengine ya kuombea ya kazi. Lakini mengine wewe pima fikiria njia zenyewe ulipitia. Baba yako walipitia. Na wewe tena unakatala wokovu. Uko naendelesha magumu. Na kisi toto yako hauipelekaki na kuekodime. Na kujenese unasemaka waende ona watati na washangazi. Sawa. Halo. Akosi ni ibada yangu ya mwisho mu 2024, nimefundisha tu ibada mbili mutani wa razi. Kusudi usaidiwe na zile malaana zenyewe unasikia kwamba uko malaana, njoo maana uko unaenda zipenyesha na kule mwe chumba ya maombi. Unakosewa wokovu. Ya serieux. Nasema unakosewa nini?
Note bien. Vyenyewe natupata haviwezi acha tunabadilisha habari njema. Unité de mesure yetu ya habari njema haiko kusema neno fulani aliangukaka akose sentu nasemaka tuseme kama wanayefanya dhambi ni wa shetani, aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Badimu pimi angalia hapa, unité de mesure ya habari njema haiko kubatu. Iko kumwenye alileta anasema ninawapatia uzima. Sasa na watu wenyewe walipata uzima kamilifu ndio wenyewe tunaangalilia kako. Amen. Eske wanaangalilia kama masomo kuiangalilia kusudi wenda handeka bakoro yako unaangalilia kuba kushinda, unaangalilia kuba kufanya nini, kuba kuweza. Kwa hivi na kati yetu kuko wenyewe wanaweza na wenyewe wanashindwa, wasiache unasema hapana tukue nasema tuseme mtu anaokokaka na ngari kwa kufinga. Chile hatuwezi badilisha, maana kukua hapa ujue gisi hatutachizimaka na Mungu haya kizima. Mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Vya bosokulu vinapita, himuka hinapita, ile ya mkiuno hinapita, ile ya mabraselezi hinapita, unakuwa mpya, unaanza tembea na nguvu za Mungu. Lakini nijua kose kama tunakuwa na mashuhuda sawa maigili zingine zenye za banakuwa na benye baliendaka kuzimuni. Nijua ile etape hatuiti yake tena muibada. Kumbe tunasema useme mtu wa kuzimuni yake tu prove wewe mwenyewe unabishaka gisi Mungu haiko. Atakwambia gisi Mungu iko. Tumepata mashuhuda mtu anasema sema nilienda kuzimuni lakini viboro bekanekatala bekasema mwetu muko mtu ya Mungu mwenye anaombaka njoo mwenye anaacha nena kosa kulare hadi siviko. Nijua zitika nimuoneshe, kumbe ningebaonesha momoya mwana sema mwende uliza ule alienda kuzimuni yasha kukutana na za anamwambia sema kwenu kuko Mungu. Amen. Hata na wengine balozi banaweza kwa pa mkutano wanatusikiliza wanakuwa na biko napima mtu tuje kale kajo ataka lala na hakakuomba Yesu anakia kachunga kana lala malaika ya Mungu anapiga kambi kwa wenyewe wanafanya nini? Njoo maana si wengine hatukufaka na hoga ya kulala bila kuomba sema hiyo umelala bila kuomba mambukuli zinaokia baba kani tutaia tunalalaka na bila kuomba hakuna kitu. Amen. Nataka kuambia asubuhi ya leo maisha yako tusikuwa hapa na bakretie no converti. Nasema bakretie no converti. Tusome hii Mungu alikiaka tukuvertir. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en faisant quoi? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Tushangilie Yesu. Musome ile andiko la mwisho kwa Kiswahili. Papa Malumalo tusomee. 3:22-5. Nanyi ni watoto wa manabii. Mungu watoto wa manabii. Na wa agano lililofanya Mungu na baba yenu. Akimwambia Abrahamu, katika uzao wako makabila yote ya dunia, katika uzao wa Abrahamu watabarikiwa. Na ule unabii juu ya Yesu Kristo. Mungu akikwisha kufufua mwana wake Yesu. Mungu akikwisha kufufua mwana wake Yesu, alimtoa kwenu kwanza alituma kwa Wayahudi kwanza. Ili awabariki. Ili afanye nini? Awabariki. Ili afanye nini? Awabariki ninyi. Na baraka yenyewe ni yapi? Kwa kugeuza kila mmoja wenu toka uovu wake. Tushangilie tena Yesu. Kwa kubariki, kwa kugeuza kila
nini? Kama uko na pesa na huyageuka toka dhambi, hauyapata baraka yenyewe nafaa. Yenyewe ilikuwa fra, inakuwa nini? Inakuwa ingine kitu. Na kuokoka, kutubu ni kugeuka. Wewe mwenyewe ulikuwa mwenye dhambi, unakuwa mtu mwingine, mtu mwenyewe anakuwa wa Mungu, mwenyewe aliita Mkristo. Haleluya. Kama ungali yule hauyakabarikiwa. Baraka ni kutoka katika dhambi. Kama uliingia humu ulishiungaka tu, kushiunga uligeukia dini, pasipo kugeuka toka makosa, hauyaokokaka. Amen. Watu wengi wamegeukia madini pasipo kugeuka toka dhambi zao. Ukigeukia dini pasipo kugeuka toka dhambi, madhambi zitakufuata na ushageukia na mwingine dini. Amen. Atatu kuoye. Mnawazaka mtu kulunga akose mbinu mazambi na nimekuwa mlango ya kufunga mlango kwa mazambi. Na kisi njoo ule unavimbaka. Haba kulake nyama kila siku utakuwa na turumana. Rezema tutengake watu jua zile mazambi. Tungelikuwa kanatenga watu jua kuvimba. Na wengine ba mama nafataka katala kupiga juu papa alikia ku 18h30 mara moja mama nafata kasirika hata fanya nini? Analala njala na watoto lala njala na kisi njala ya kolere hailumake bi unalamuka tu nuko bie. Mnajua kisi ile njala ya kasira tu unakuwa kanuko bie lakini ya unapenda kukula ningekula mamustike zinakiaka busiku lakini ya kolere tuna Basika yangu wenyewe walikuwa kwangu walifaka 3 jours walibaka makuta loro tukabahamakia kusema waliba makuta tukenda sipata wetu hao matoto mimi nikakufa hoga 3 jours abaka kula sema mtoto atatukufia kwa mama sema acha bana bakaira tu arosibendi kwa chendra 3 jours mtoto alishakatala kukula mimi sipendi chakula haikuwa ya mchana mko naweka mtoto hakule anashinda mnyumba chapde hakufenu. Tena ukimwambia afanye mafungo wale wenyewe walikuwa kanakasirika ukiwatangazia mafungo ya vendredi sema pastor ni majaribu lakini wakati nyera mnakasirikaka unaweza mafungo ya hasira. Amen. Nataka kuambia kwa mnaweza kugeuka. Usibakie hapa tafadhali. Ba kreti ba religio tunakuwa na hesabia watu kwamba wako naongezeka, tuko naongeza zehebu lakini hatuko naongeza watu mbinguni. Tunataka tuongeze zehebu na tuongeze watu munini mbinguni. Amen. Baraka ni kukutosha katika dhambi zako. Sasa na maisha yako itakuwa na imebarikiwa. Hakuna Mkristo mulaaniwa. Nasema nini? Hakuna Mkristo mulaaniwa. Mie siku mulaaniwa. Na mama yangu alishaka niambia ile kwamba siku mulaaniwa. Ile balenjaka nitangazia kwanza ni mie kuzaliwa yangu kisi bananielezeaka ilikuwa kamiraki. Mnajua kisi mie nina kuya nyuma ya watoto bade wengine banakufa. Wengine bananiulizaka, "Jua nini uko Kambale?" Mie ninafuata wengine watoto bade bale kufaka. Tena wanakuwa nakufa mama ngali mulunga. Kisha banasema hapo ujua zamani akose watu na banendeka kubafumu, twende kumfumu. Kisha mama ananiambia akasema sokulu yangu alekatalaka ule sokulu yangu pale. Na haya okoka anasema kati sokulu yenu alikuwa kana Mungu. Alisema akasema Mungu njoo mwenyewe anapanaka watoto. Atapatiaka mtoto yangu. Mungu sema mnamupeleka mubufumu rie. Amona mabotu. Amuni imani ya sokulu sema mama vile njoo ananiambia. Amen. Sasa imagine sasa wewe oresare waka wale kusalaka na walienda bam ba kisha unakia zarewa tano na katala na Mungu hiyo utakuwa na unahekerania mokenande ukoko mizigo. Amen. Njoo leo nilipenda nikuletee Yesu mwenye anawezaka kutengeneza, mwenye alishindikanaka mbohema. Akifika kwa Yesu anaweza kubadilika. Na unakuwa naanja amenitengeneza huyu baba amenitengeneza huyu baba. Amen. Hapana heseka ya kuimba amenitengeneza huyu baba kwa sina na baba wa bodaboda. Anaweza kutengeneza maisha yako. Anakukonverti
kudetruire, anakudetourne. Wewe mwenyewe ulikuwa na mpango leo ya kukunya malofu, wewe mwenyewe ulikuwa na mpango leo ya washerati. Ukiamini Yesu ataweza kukugeuza, anakusamehe makosa yako. Ile ndio tunaita habari njema, gospel. Amen. Habari njema ni kutangazia mwenye dhambi na kusema dhambi zako zimesamehewa. Mika aliandika katika Mika sura 7 andiko la 18 akisema, ni nani aliye kama Baba? Ni nani aliye kama Mungu? Tutafutie ile Michée chapitre 7 verset 18. Qui est semblable à toi, Éternel? Mwenye anasamehe, qui oublie les iniquités. Mwenye anasahau makosa, ametia makosa yetu katika vilindi vya bahari. Na anayepita juu ya kosa la baki la urithi wake, anapita juu ya baki ya kosa la urithi wake. Hatungi kasirani yake kwa milele. Mungu hakasirikake kwa watu milele. Sawa wenyewe wakasirika na kusema ule mtu sitamhurumiaka. Mungu yeye haiko vile. Kwa maana anapendezwa na rehema. Anapendezwa na rehema. 19. Atageuka tena na kutuhurumia. Atageuka tena na kutuhurumia. Atakanyanga maovu yetu chini ya... Atafanya nini? Atakanyanga maovu yetu chini ya nini? Chini ya miguu yake. Ya miguu yake. Tushapele Mungu makofi. Sasa Mungu yeye habitokezake tena. Anabitia kusema ili imekuwa pase, ili imebakia kule. Kama ulifanyaka makosa kiolela, ulikuwa kama mchawi, unatokea kama usiku. Kwanza nashangalia kama walozi. Kwanza unatokea, utapokea. Tuko nasumbua watu. Kisha unakuluka unaenda. Walozi nabo kumuko na kazi. Tu unapita Muhanga, wengine walisha lala, sasa wewe unalamuka. Sasa na wewe mwenyewe ulikuwa kama mlozi, ukishaokoka banakwambia fanya plenere 4h, tena unaogopa. Mara hiyo wewe mwenyewe ulikuwa kana vina, anja mahubiri leo kwa 4h. Sina muziki yake oga, unatoka Mumbaraga, tuwazere tuko na kuya. Lakini tukisha sema tutakuwa na lamuka 4h, lamukia kubalabala jua hauya gonjwa, sauti yako haiya gonjwa. Pima lamuka na useme, tami tu sauti ya busiku, watu wanasikia, Yesu anawapenda. Yesu anawapenda. Watu wanasema, leo kulikuwa Yesu anawapenda. Ni nani? Amen. Si Paulo njomo alisema, namna jinsi mlivyotoa viungo vyenu kwa uzalimu, hivyo hivi mtoe viungo vyenu kuwa silaha za nini? Za haki. Amen. Ile nguvu yenyewe tulitowaka kukabumbu. Wakisema mukia sumba vitu hapa diakoni na hama, unasema mara hiyo ile force tulikuwaka nayo. Haleluya. Ile force tulikuwaka nayo ya kubana watu wakati nyinyi mko mdelivrance, mtu wa delivrance, unajua bilimu vinajaa mtu mo force. Ndio kisha papa murenge jua ni mpomba yetu, anafuata mabania yeye mekanike na arisha kwa ya zamani. Aloro ule mzee tunapeleka naye na iko nakuwa na wao siebe nini wa malengre. Tu wapi? Aloro ile nguvu unaanza metrize moyo watu. Amen. Haleluya. Gisi mulitoa ile bupetomba mama peleka, unaenda kaingia mwana wireo. Sasa peleka mu individuele badima mae. Wewe unajua kama basika benye batarata na wewe bataoleo. Kweta. Toa ile kinywa yako kwa ajili ya kutangaza habari njema. Amen. Ile miguu yako Biblia inasema ni mizuri miguu inaofanya nini? Bale Biblia yako semaka moto, miguu yenye inafanya nini? Inapeleka habari. Habari njema inapelekwa na miguu. Amen. Ukifika karibu na Yesu atakutangazia msamaha wa makosa yako. Mmoja alifika karibu na Yesu, niliandika mwanamke mwenye naswa kwa uzinifu, wakati yenyewe alimunasa watu wakafanya error. Unajua mtu kufikia kunivoya kunasewa pale na alishakafaa vingine wenyewe kunasewaka, alishakuwa shinikana, anasema mara hiyo njoo huyu chiwelewele. Oyeba mupigie bajiwa kule, wanamuleta naye kwenye nani? Mumulete kwangu. Na wanamuleta kwenye Yesu. Haleluya. Watu wakifanya error wanakupeleka kwenye Yesu na unapona. Na unapona. Wakasema tumpeleke kwenye Yesu, kama naye atasema nini? Wanaenda msomea, watu wanapoteaka na wanajua na maandiko. Waseme sheria ya Musa
Nilisema watu kama na hawa inahitajika wauawe. Na wewe mwalimu unasema Yesu akumbe naye alijuaka kuhandika. Usikatale kutia watoto mu masomo. Mnaona na Yesu amwaliandikaka, hatujue kama aliandikaka nini. Amen. Yesu akahandika, kasema mwenye hana dhambi mmoja kati yenu akuwe wa kwanza. Mimi nataka wenye haki njoma hukumu wenye nini? Wenye dhambi. Mara moya wote papa akakimbia. Serva anakimbia. Mwenye alikuwa anapikia wageni aseme oho, na mimi hawakunebana jana, nilikuwa mukaloje. Badima zambi ziko mubaya. Watu wanatokaka huku, nilienda kuta ka hoteli kiko kule Bunyuka, ambao watu wanatokaka Butembo, jua kwa nafanyia kule Mbaraka, kule hivi kupita kusoko. Kiko kule kingine na kingine kiko pakari. Mtu anatoka taksi ya Mbaraka. Wapi? Na wengine Chambao. Mwabetala pia nabo tuotia. Mie siwezi kudesevoir. Na mwingine lolo kwa watu. Ukana sunga hibile hiringehi. Tami hinemu hiko kote na uwa sote. Na mie sheri. Siwezi kukosea. Himbuzi hidisi. Tuna chitumu joe nanya. Nasema ile chebaba wangu na mie siwezi chikosea. Amen. Kuona kwenye Mungu alitutosha. Alituponyesha uzima wetu. Tuingelikuwa wewe na mke akulu yako kisu umekuwa pale. Kumbe abaka nje sema kumlozi. Kilitiri yetu wa zamani baki akulu wote na nibanini na nibalozi. Na basha akulu yote ya balopala na nibanini. Lakini wewe mzee unakuwa pale. Na mimi watatu tupikie mzee mkono weka meme. Ili mimi sisemake kwa watu wakesha kufa Na mimi sana unako huyo mzee kapango kiko biere passe kasho kayato kiko kwa mafuta. Mama nakupikia mikono. Mami kwa pikwe. Hakukuya mwana nganya ngako langira hono bantu omusiono basi naye ai na mie niko kwa wananitenge yaka utivalaka lendi mie Mungu wanawanga na balisha nitenge utivalaka lendi imardi imerkredi lakini jo ngali bien ha otamu menda ai pardon aturia to ha lakini unataka kuna mwanzo chakula sasa unaweza ndipana mimi sana vika mwele haji na ningali inakuwa vile propre kwa cap veste bien repassé kakiato kiko kosho tuchapie makofi. Nena kumbuka ni somo ya ndio mwisho mu 2024 arenga akubela kwa bajene tuko na rendezvous mjane mwaka ni marekete pasteur hivi wana pana nipate baseka basabali kwesi nilishakapata bibi. Kama Mungu ananibariki ndapeleka deuxième dot. Ele nilipata témoignage ile semaine passée, Mkristo mmoja akaniita sema, "Pastor, nilishakapata bibi." Na ananiambia kaseme, "Pastor, unajua gesi mimi niko propre." Ninapenda nipate na bibi yangu mwenyewe anakuwa propre. Kijiko ananiambia sema, "Dongo nakutaka lisha litarishia. Dongo unaniona katu niko safi." Na unamwona tuko safi. Ai, mbona ajiba Mungu atupe kolare. Kumbe napeleka deuxième. Na unakuwa mzazi wa ule wanakuletea deuxième ya kushukuru. Hiyo Mungu tupate wale basika wapi? Mbona anakuwa anashindwa omeka meme na alishasema basi Mungu alingenibariki. Kumbe napeleka deuxième. Le mbogera swali ni market. Tu pastor nishapata bibi. Kumbe napeleka deuxième dote basi. Bibi vraiment na ni arranjera kadonge tutu. Na usema baba babu haka wanatengaka mapandalo tu tena na dimashe. Huko mchile cha lendi na wengine dimashe. Huko mchile cha mama haiko kosa ya mama ni kosa ya mnini? Neno mama bongo nyinyi hamuna makosa. Joana mimi na Joana yaka unaona zaka tu na wengine tu akose vile njoo viko. Lakini unaona kabasha kolo basawa bali kisha Yesu anakokoa ungali na kale kapote mzee. Ndio ungeokoa kumbe basi kwa watoto wanasema mlozi amepita. Lakini jua kuokoka wanasemaka mzee ya kanisa anafanya nini? Na Yesu afungula hapa kwa meza ya Bwana jua Yesu. Bondoto. Karizmu ya baba zeba zamani basebeka hapa prombeka. Safi. Safi. Na mzee unakuwa na esthétique. Ai. Safi. Kavese ko bien repassé. Kama futa kadogo kiko hata kama na hatona lare. Mais lakini kaspe kameme kakisi mtu alitakaseka nako na kikwe. Na wewe na uko mlevi ulikuwa katu vile tu puzu. Tano kisha okoka wewe na walevi machenile. Kameme no. Mungu atubariki na manguo. Sina ni baraka Paulo alisemaka ukipata chakula na vya kuvala inafanya nini? Yesu yeye hajua epargne.
Yesu yeye ajue epargne ya mwanaume. Yeye ukipata chakula na kuvala, anasema chaque jour suffit ça pene, unapata unakuwa sawa chengwe, au unapata saa mile kula vya kesho tatosha kwa. Lakini mwalimu wa diakonia atasema hautakufa kesho. Mtu anawekaka nini? Akiba. Haleluya. Roho shalom. Lakini jua mulienda kumai, usifanyake nini? Usirudili yake. Rero unawire. Na kamukua na kagonga pale. Anakotenga kwanza. Mtoto naye sana unaka gisi hasira ya mama ilikuwa na alisha waka sema sitarudili yaka tena, gisi leo ningepata nini? Fimbo. Amen. Ile kumurumia na Mungu wakati yeye anapoturumia kupokea ile msamaha inachaka tosemokosa yake tena. Kwa hivi katika maisha ya kuokoka hakuna tena kukoseaka nani? Mungu. Amen. Wewe ushaka mkosea ili unaonyesha kwamba haukuokokaka. Na tena usikwe nilihandika nikimaliza. Hawa watu grupe sa 8 tuko nazo mkanisa zinahitaji wokovu. Maneno haya ningelisema kwa formation lakini tulizuizwa na mambo mengine. Kuna grupe 8 hapa katika kanisa lakini tunakwambia tu Yesu pekee ndio mwenye anafaa kwako. Penye wameshindikana. Hapo mwa hii grupe watu ya kwanza kuko benye habajali wokovu. Donge wao kuambia wokovu ni nini? Wokovu ni nini? Hatujali. Wale wanahitaji tu nao tuwaletee Yesu Kristo. Nataka sema tunakuta mwizi mwingine kwa msalaba wakati Yesu mwingine anaposema mimi unikumbuke katika ufalme wako, Mungu anasema ulikuwa kanaponyesha wengine. Donge libili liko na mkaza roho kama msalaba lakini na wokovu afanye nini? Kuko na vale unasema huyu mara hiyo ni masikini hoheha. Naye anagonjwa kata. Naye jamaa yabo ni jamaa manake nayo hawezi liste mu quartier. Lakini unamtangazia na wokovu. Tumeshapata hiyo nini kwe? Nataka kuambia wokovu tami ni ya maana kwako. Kundi ya watu wengine. Kuko watu wenyewe wanatafuta msaada. Wiko hapa mkanisa. Nabo haito tubaletea msaada peke yake. Wanataka tubasekake, tubaleteake na karenji, tufanye na ushirika. Lakini vya wokovu, vya kusema mtu anaweza kutakasika na kutokufanya dhambi. Ile nayo ni kundi ya pili yenyewe iko hapa. Tunataka kuambia kwamba Yesu tu pekee yake ndio msaada yenyewe natosha kwako. Amen. Maana si hatutawezaka kukusaidia siku zote. Sisi hatutawezaka kupatia bunga siku zote. Hata sisi hatutawezaka kukutembelea siku zote. Wenyewe kwa sawa Pastor Justin ni wadogo. Akosi hata ni yeye peke, si wengine watu tunakutembeleaka na wale tutumayo baraza. Nisema fulani haonekanake, njoo ukeniona kwako baraza nilifanya nini? Na alinituma au nanisikia kisu unagonjwa mara hiyo na mimi ninapata nafasi, lakini wa Pastor Justin ni wadogo. Amen. Yesu njoo mwenye atakuwa na wewe kila siku, msaada yako mwenyewe utategemea, rafiki yako. Tunakwambia kwamba unahitaji Yesu. Amen. Kuna kwa watu wengine wakati tunapobahubiri habari njema, wao wanakuwa wangali meditation, wangali na tafakari. Unahubiri anasema gisi alisema vile enda usifanye dhambi tena. Kisha anasema mwili. Kwanza karti yangu chini kukwangu kuko nganda. Ese kenye napitaka basi Mungu naye natufanyaka makanga dadi nero hii mecho tala na mwingine alibaka eri sweri neri ndieri yasiro kwa mtu kone langera beboi mtu ataweza kutokufanya dhambi kweli. Kisha anasema ningali na wazo koko wenyewe wanajezania utakatifu ya kujezania ya kujipatia haki. Kwa sababu alizaliwa mtu mwenye dini, ni mwanadini. Wazazi yake ni wazee ya kanisa, ni wadiakoni. Kwa hivi mwile kukua, niliwaambiaka siku nyingine, mwenye dhambi wa bie, wa mzuri. Haiko mwizi. Ni mvierge. Haya kunyweka pombe. Kisha wakati anasema, Yesu anaweza kuokoa nebiaka mwanamke mzinifu, enda usifanye dhambi tena. Anasema, nilifanya ya wapi?
Oro ulizaliwaka mwenyewe zambi, tu unastahili upokee na wewe Yesu kipekee. Amen. Hata huko uliko mali yaka unatoka mu Buvelita unaingia mu Buwanja, unatoka mu Buwanja unaingia mu Bukuraze, unatoka Bukuraze njoo umekia kuwa mu baba kutikalisha huko njoo nini kwe. Alors unazania sema mimi toa kosa nini nafanya nini? Nina okoka. Na wewe unahitajika uamini ya kipekee, kwa sababu Biblia inasema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu akatoa mwana wake wa kila mtu akimwamini asifanye nini? Kila mtu. Wale wa kujizania kama ungali na wokovu wa kujizania huko hapa katika dini, makosa shetani naye anakuwa kaniko nazunguruka akitafuta mtu afanye nini? Sasa na kutaka mwenye zambi anafanya nini? Anamomeza. Grupu ya 5. Kuna Wakristo ninawaita tuwaite Wakristo walioanguka. Wale walioanguka, le retrograde, Wakristo wa jina. Mtu ataanguke katika zambi na alikuwa kati yetu, usifikirie kwamba kuko mashairi yengine ya kumuletea. Tunamwambia amini nani? Amen. Hakuna wengine la kusema mara hiyo ule mwenye alikuwa kanalishia kuwa mwalimu, ule mwenye alikuwa kanalishia kuwa mdiakre, ule mwenye alikuwa kanalishia kuwa mpastere, tutafute vya kumfundisha vya malojike za logaritme la samtote. Message ya habari njema iko tu ili kila mtu akimwamini asifanye nini? Akuwe alisoma, akuwe hakusoma, ile njoo habari njema. Amen. Kwa hivyo mtu ukiona anaanguka katika zambi, usimwogope na kusema bapastere mtafute vingine venye mtamhubiriaka. Walioanguka nao tunawaletea tu nani? Kwa sababu hakuna jina lingine ambalo wanadamu walipewa tupate kufanya nini? Kuokolewa. Kila wenye mwili anahitaji tu Yesu. Ya watu walio humu, kuna sasa wale wenye tunaita wapagani wenye wanapinga mara moja Mungu, wale akose bikumu wate mara moja yeye Mungu anasema na ule Mungu mwenye mko anasema iko kwe. Basi mlishakaona mtu mwenye alitoka mbinguni akakufa akawaambia gisi iko mko napoteza muda yenu bure. Baba na kanafuata katala Mungu aseme na ule Yesu ni wa wazungu. Grupe ya 7. Kuna kuwa wapinzani wa kupinga tu. Wenye wanapenda sasa niliwaita wa kupenda ubishi. Amen. Yeye anapenda kumhubiri sasa ile kesho niambie logique. Nasema Yesu aliingiaka kwanza mroho yako namna gani? Onesha Yesu aliingiaka mroho yako kwanza ungali na gonjwa. Prouve. Tuko naenda na wewe masasi na alia na wewe unastuka unasikia tasio kisha useme uko na Mungu. Na kubale wapinzani wakupenda ubishi tunasimamishaka tu nani? Yesu. Amen. Maana yake ukienda kumahubiri wakati nyewe unaenda nyumba kwa nyumba, usiende simamisha kitu ingine, usimamishe dini, usimamishe mtakatifu, hapana. Mwenye tunasimamishaka nani? Akikwambia unaona yo fulani. Mtu mmoja alikuwa ananiambia kwa messe wenyewe alikuwa ferva wa zamani, ananitaia hapo kwanza Goma tika sindi. Kisha na yuko nataka kuambia kisi vyenyewe huko amo, aseme na nyie njoo mko na separapara na nyie hatutabakonderedeza. Aseme kubale bote hata twende bahubiri, asema ule njoo mwenye alikataka na kanisa ya wayene tunamwambia nani? Amen. Njoo grupe ya bakuwekea wokovu kesho. Somo inapita anasema nataka okoka di. Zero nina okoka. Paulo alibakutanaka mu Matendo ya Mitume, wengine wakasema tutasikilizaka mwalimu. Tutasikilizaka mwalimu siku nyingine. Wale nabo beko hapa. Bakuwekea kusema ndaokokaka. Nipata mwingine anasema ndaokokaka si kwenye Kalumela atahubiriki. Donge hata wewe hubiri anaongea Kalumela njoo mwenyewe kuhubiri. Ndaokokaka si kwenye Pastor John atahubiriki. Sio hata wanatuambia mnaona kuamini Yesu tunafanya exchange.
Wewe unamopatia mazambi zako na yeye anakupatia utakatifu wake, uzima wake, wema wake. Kwa hivi kuokoka ni kukubali dhabihu. Maana yake malepo. Anaona ngoma malepo. Raso nokolo raso pare munawire nero ko mwalimu yo oyuka wata raso la raso peye. Amen. Wanafunzi wa Yesu nabo walenjaka sema sawa nani nabo walikuwa na wenyewe wanaigaka ku Yesu. Yesu akawa ate raso na nyuma sawa pastor Jonathan walikuwa na walishaka donge mnenda mutanganye chiro chuma tukasabira omundu nero kwasi pastor babo rekwegako nero oyo tukasabira nero basa itwa bande tukobya presene ndambi na mwanzaje nero tunikala musa gizi tu pastor ya unajua gizi leo na kwake pale heko tunaikala musalo hatutasema injeni na habari ndani mnumu hatutasema basi tunarudia nero oyo twayasabira pastor matake sawa tunaombea pa mgonjwa kwe. Pastor akaanza sema vya faraja pale pole. Mimi nikaona ndio pastor nikaharite pastor. Na tumemaliza masaa na hakuna mwenye acha sema. Ndio pastor hapa hakuna vya kudeliver magonjwa. Hapa tuna baraka, tunashukuru Mungu. Kisha nikamwambia mama nisema mama Mungu alishakubariki. Hapa tunashukuru Mungu hii yenyewe kwa mone baraka haiko magonjwa. Tunasema Mungu tokupatie nguvu wewe ungoe miezi 9. Kisha nikamwambia kama mama pastor na wewe unafataka sema nilikuwa nasema ndasema na niko na bachindikiza etwa mabe wowe shondrame oyo akata kideliver mukure ndo tukasabere baraka. Nalisha katala kusema tonga pale baba Mungu ponyesha hii magonjwa katika jina la Yesu Kristo toka. Unaomba mimi toka. Leo mama akasema mama basi na wewe mwalimu lakini mwalimu naona fataka sema na wewe baraka tena nishaona niko mtu niko na mwangu na nione mimba tena uko mgonjwa kwende ndio mama bakao bachomuko lesi vukoni na banganga na mtu atakideliver mukure twabere ho ati nikosema ndawambia mukishatokea ndawambia hano tukashima amen omwana kalwa hale Jeba nyamu kwendaka kumaombi nyenjo mnona kama ne blag. Na mtu akezala mwaka kesho na mwaka kesho anaingia kubaraka usishangalo unapika mikono Mungu merci kwa zile baraka. Mwaka kesho kubaraka tena na mwaka mwingine kubaraka tena na mwaka wataja shafata zikamatia baraka ya mkanisa. Tu njoo unapitia pale mbele mwalimu nilikotosha kwa haya niona usha miambo nena chomana. Nimekumaliza, nimekufundisha habari njema yenye Mungu alisema niseme leo mkanisa ya YN April 4. Nimekia kuambia ukatale kuesomba utashimamaka mbele ya kiti ya hukumu ya Mungu. Amen. Na vile venye Mungu alishaka kufanyia amekuponyesha kubakata. Unakatala kuokoka atasema sikuponyesha kama muujiza bakata unakatalaka. Nikakuponyesha na magonjwa kuona gisi hakika Mungu iko. Mwingine njoo mwali niambia sasa acha lakini kwesi muko na Mungu yeye. Aliombewa kitu fulani sikafikiria sema muko na Mungu yeye. Sasa nakatala kuokoka na alishaona na kile. Mungu atamhukumu. Atamhukumu. Nyama mnajua Swahili. Atamhukumu. Tucha bibonjo cha vrai. Atamhukumu mufitire. Atamhukumia acha maana. Atamhukumuku. Chochamo wika. Nataku anakupatia watoto na zalo. Kesho unamaliza maisha yako yote akisha kupatia zile baraka unakatala na kuamini. Ujue kwamba Mungu naye kubenye batashindikana naye bashindikana alishakatia pale Yesu. Naye na kubenye batashindikana wanakufa na wayaamini naye iko na moto ya milele yenyewe na kama bote wenye balikatala kukuya kwake. Amen. Nataka kuambia kwamba uko na mtu mwenye alishaka shindikana kwa jamaa yako, mulete kwa Yesu. Uko na rafiki yako mwenye alishaka shindikana, Yesu anasema mulete kwangu. Amen. Na magumu yako, kazi yako iko na kwama. Kesho katika juma, akosa ni juma maombi.
Ulete kwa Yesu. Amen. Ulete kwa Yesu ile nyina watoto walishaka kukoroga, ilishakuwa hembaraka gisi na ulikuwa kama mbaraga. Mulete kwa Yesu. Amen. Amen. Siku nyingine nilifanya dhambi, sikujua neno la Mwokozi, sikujua taabu yake kwa Kalvari.